Nát hoang nè. What's that? Nát hoang nè. Not song. Nát hoang nè. Nhiều mà suy nghĩ bùi hiền hoàng mà nhiều tao đi xin yêu cô lúc sống tao hoàng nè nè sẽ lấy nhang nè. Ni hao. Mayong adlaw sa inyong tanan diha. Karon natin namawan ari ay Voyager Resto. Ni hao. Xin lẹ, phong nhảy nè, phong food. Yes, food. Sáng này nè, phong này nè. Anh ta, you Philippine? Yeah. Me small English. Sáng này ở phong nhảy nọ. Good, good food. Yeah, it's a good food. Sáng nhảy nè, sáng tay nhảy nọ. Rồi, cái tiền nhảy suy xin bùi gì ở phong nọ. Huh? Food. Food here, we have this You one. recommend. Bestseller? Our bestseller is Pikyok shrimp. Good. Yeah, it's good. It's delicious here. It's 120 pesos only. Sau này ở phố cái nhảy nọ. Lại tặng nọ rất có tiền nhảy hoàng mà nhiều sáng nhất xin. You could look food? You could look food. Good. Yeah, it's a good. It's delicious. It's our bestseller. The Pikyok shrimp. Lại sang này tao ngon nọ. I don't understand. You speak. It's a Pikyok shrimp. It's a shrimp and with what's that? Sau lỗi phong nói tiếng nạ, tiếng đánh nạ. Sau lại tặng ngoại nè, tặng ngộ, lấy tiếng xe. Bestseller. Bestseller though. So our bestseller is this one, the Pikyok shrimp. Right here. Try. You want to try Pikyok shrimp, and our bestseller of dessert is this one. It's halo halo. Hello, hello. Oh, this. Yeah. Meat, No, it's pork, no, it's a Solo. dessert. sweet. Yeah, it's a sweet. Sweet. Lấy sang lỗ phong nồng mà. Huh? Lấy à nàng rất có tiền, suy xin bùi gì à, hoàng mà nhiều tán. Phong nói nàng yêu cô lúc. You could look food, sweet. No, it's a sweet food. This one, this picture. Lấy phong nói nè. Try, try. No, it's good also. Yeah. You Philippine? Yeah. Yeah, me. Woman is recording. You hi. Hi. Okay. Good, okay. good Philippine. Yeah. One Pikyok shrimp and one halo halo. Good. Yeah, it's good. Shrimp. Yeah. This Lấy is the đồng. halo halo. Halo halo. And Lấy đồng phong nói nè. Lấy đồng xin điện đại nặng you có lúc yên phong nọ. can't understand. Doesn't look. You speak The- louder. No here. Okay, you order Pikyok shrimp. Shrimp. Good. Yeah, it's good. And one halo halo. Here. Shrimp. No. Here, the Pikyok shrimp. Rice. No rice. Shrimp. Oh, Dried or soup. no, it's Fried. it's a Fried. fried shrimp. Fried. Yeah, Delicious. yeah, it's delicious. Philippine. Okay, try. Let's try this one. Okay. Nát hoang nè. What's not? Nát hoang nè. What's that? Nát hoang nè. Not Nát hoang nè. Nát hoang. Here. Here. Just Name. it's there. It's a Voyager Auto Care. Voyager. Voyager. Okay. Place. Inganyo. Ingini. Inganyo. Engano. Engano. Voyager. Engano. Sau lại phốc tới yang nào quảng này nạ Voyager yes sẽ tắt phốc lại tỏ Engano. Lại tỏ quảng nọ. Where? Upstairs. Spa. No spa. No spa. Do lại phốc tới yang nạ. Xin lẽ tăng hòa. Đối xin lại tục quảng nọn nè. Rất có tiền xuất xin phu gì yang nè. Room. Yeah, you can wait here. It's
so hot there, so you're just gonna like keep. Wait, let me just. Okay. Sean Loy phone na. No lights? I'm gonna turn on the lights. Okay. You owner? You owner? No, I'm just waitress here. You work. Yeah, I work here. Good work. Philippine. You Philippine. Good. Yeah. Sean Loy là phone yên nè phục tới yang nãy ta. Đang nãy phục tới yên nè. Me hot. Just I'm gonna turn on the aircon. Alcohol breaks. Sean Loy lại nè phone nó. Đông Hoàng nè tăng hòa. Nó choáng nè phone yang nung nó. Lấy Đông Hoàng nè nó choáng nè. Dũng nhỏ phone yang nè. Speak here, so I can understand you. Số nhà lại số xin phụ gì nhà hòa mà nhà ta đi xin đi biểu lúc sống Đông Hoàng nè nó choáng nè phone yang nè food. Translator? Yeah, it's a translator. Okay, good. Me speak Womanese. Small English. Small. Lệch tông nói nền ra cái tin nhẹ tăng ngôn sinh tại lại nè sư xin phụng nhận nọ nhiều mà sư xin phụ nhà hoàng mà nhà tao đi xin yếu có lúc sống tao hoàng nè nè sẽ lấy nhang nè rất tối giàu là độc phụng niên mà Philippines. No? No? Says no. No. Do you want to order some more, sir? Số này nhà nó phục tổ. Xin linh trả lại là nó rất tối giản là phong nó. Hoa minh nó chỉ nằm nát quăng nè. Ni hao. Oh, this is the owner. Owner. Ni hao. Giờ là nói phone này. Food. Try. Xin này đặt phục lệnh này. Lấy giờ lá phong nộn nè. Rất cái tin này. Sư phụ gì nè. Okay, I think they are helping each other to translate your. Good. She's very good. She's very good. Good work. Yeah. Actually, she's very good. Me small English. Small English. Yeah, small English. Actually, her boyfriend is Chinese. No, She's beautiful. Not Chinese, but beautiful. That's why yan na. Naswaniana. Yeah, that's why yan. Naswaniana. Womanese. Womanese. You are not Chinese. No, next to Taiwan. Next to Taiwan. Yeah. You know that country? Hindi ako kasama sa eskwela ba? yung kasabot niya, mag-English eh, but she... Ay, di ka nagpa-translate. Ha? Di mo translate? Ha? Translate siya, pero Do you want to maputol. say, sir, in Huh? your video? Okay. Maputol siya. Napala yun, do you want it to? Niyo ba? Ha? Nagsabi siya na, tapos naputol. Oh, do you want it to na? Niyo man. Do you want it? Yan, gubwa ko rin gubwa ni. Ay, di na ko mahala. Ni hao. Order, mahala. Ni hao. Amer. Ni hao. Amer. Alright, na-prank na ko. Ang cashier. Ang cashier there is a Voyager. Prank na ito na Amer. Ay, Hindi na ako, sir. kung sabo na ako eh. Traitor kayo yung bus. Sir, kalahin niyo mo, sir. Traitor kayo. Hindi na ako nagkailang. Maanda siya, kung siya po doon. Resign. Alright. Paabot ako sa order guys. Alright guys, naan ako diri sa second floor sa Voyager. Lami kayang mga food nila diri. Naay katong shrimp nga gi-wrap og lumpia wrapper nya. Nasa sila carbonara. Nag-order sa kog halo-halo. Nya daghan pa kag kapilian dito. Pwede daw diri magkuan, jamming-jamming, mag-inom-inom, mga barkada or mga kauban sa trabaho. Hindot kayo. Nasa sila karaoke. Ang gani sila exclusive room, pwede nyo rentahan. Yan nasa sila dako nga parking space sa katong naay mga sakyanan, pwede kayo diri. Alright. So mukaon sa amin. Nikaw na si Boso. Wow. Tara guys. Boss, ito yung pangalan, boss? Pikyok. 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 Ya, pikyok man ako matawag na. Pikyok na rin ko. Pikyok. Shrimp nga gi-wrap o lumpia wrapper. Yan, nasa siya
meat sa sulod. Abundam like food eh. Ingon si boss, naitag 80 shawarma. Ya. Wa gitihik ang sud. Excited na mong tilaw to. Right guys, kaon ta ninyo. Woo! Nindot lang lugar guys kay bugnaw nya. Hamugaway balimpyo. Ayos kayo. Halo-halo guys. Uy pino kay ayos ay wa pa ko katilaw ha pero murag pila ko lami gyud. Aprobado gyapon sa immortal ang ilang halo-halo guys. Lami kayo. Carbonara. Guys, murag ma-overeating na tani kay napay shawarma wa pa na serve. Daghan pa kayong carbonara wa pa na ko nakuha eh. Al dente. Guys, nana ang shawarma. Grabe, busok sa gayo. Daghang kay sud ba. Chicken daw ang soda ni guys nya, daghan siya glamas. Napagi siya fries oh. Disad palupig ilang shawarma guys. Grabe, abunda kay sud. Lamas og ang karne ba, daghan na oy. Nya nindot sad kayo ilang wrap kay humok ba, dili kaging. Salt and pepper calamares. Alami pa kay plastada oh. Ayos kay calamares guys. Nunid na mag-sauce ba kay timplado na daan. Nya ang iyang squid humok siya, dili parehas uban pa nga murag guma. Guys, grabe busugan ako eh. Lamias mga pagkaon diri Voyager eh. Naa ni siya located sa Punta Enganyo, Lapu-Lapu City. Pwede mo mo-visit diri, pwede sad mo mo-follow sa ilahang page ang Voyager Resto. Open na sila diri 10 AM to 10 PM.